فبينا أن من أنكر صفة من صفات الله 13 الواجبة له إجماعا، ككونه عالما أو قادرا سميعا أو بصيرا حيا أو مريدا، خرج من دين الإسلام. وكذلك إن نسب إلى الله ما يجب تنزيهه عنه، كالجسم، كالعجز، كأن يكون في جهة ومكان. نعم. Saya lanjutkan dulu, tadi belum selesai, saya menerjemahkan, tapi beliau sudah melanjutkan. Kemudian yang dikecualikan dari riddah keyakinan yang kedua, bahwasannya seseorang tersebut itu jahil, tidak mengetahui, bodoh terhadap syariah. Jadi dia menyangka bahwasannya perkara tersebut itu sesuai dengan syariat. Ternyata perkara tersebut tidak sesuai dengan syariat. Maka dalam hal tersebut dia tidak dikafirkan, akan tetapi diajari. Kemudian juga termasuk kufur dengan keyakinan, riddah dengan keyakinan, yaitu mengingkari salah satu sifat-sifat wajib bagi Allah. Seperti halnya mengingkari bahwasanya Allah itu maha kuasa, qadir. Allah itu alim, mengetahui. Dia mengingkari sifat-sifat wajib bagi Allah. Begitu juga termasuk kufur keyakinan jika seseorang menisbatkan kepada Allah sesuatu yang itu disucikan darinya, mustahil baginya. كذلك يكفر من حلل شيئا محرما بالإجماع هو حرام، معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، ولا يخفى عليه أنه حرام، فقال أنه حلال، خرج من دين الإسلام. يعني اشتهر بين العلماء والعامة من المسلمين أن هذا الأمر حرام، ولا يخفى عليه أنه في شرع الله أنه حرام، فقال إنه حلال، كفر. كالزنا، وهو إدخال الذكر في فرج غير الحليلة، واللواط وهو إدخال الذكر في دبر ذكر أو في دبر غير الحليلة، وقتل المسلم بغير الحق، والسرقة والغصب. فمن أحل ذلك خرج من دين الإسلام. أما إن كان قريب عهد بالإسلام ولم يعلم تحريم المسلمين لذلك فقال عنه إنه حلال، فلا يكفر. يعني إذا كان لا يعرف أنه حرام، بل يظن لجهله، لشدة جهله، أنه جائز في الشرع، فلا يكفر. فالأمر الواجب أو المندوب أو المحرم أو المكروه، هذه الأشياء لا يستقل العقل بمعرفتها، إنما لا بد فيها من الخبر. فمن جهل شيئا من هذه الأشياء التي هي غير متعلقة بأصل معنى الشهادتين لا يعد غير عارف بالله أو برسوله، إنما جهل حرمة شيء هو حرام فظن العكس وقال العكس، فلا يكفر، لأنه لا سبيل له إلى معرفة ذلك إلا بالسماع. نعم. Begitu وهو juga توهم غير ذلك، ظن أن الدين غير هذا. نعم. begitu juga termasuk kekufuran seseorang yang meyakini atau menghalalkan sesuatu yang haram. Termasuk kekufuran yaitu menghalalkan sesuatu yang haram, yang mana perkara tersebut itu diketahui, ya, diketahui maklum, diketahui dalam agama di kalangan kaum muslimin, baik orang-orang yang berilmu ataupun tidak, maksudnya orang-orang awam. Seperti halnya zina, yaitu memasukkan farjinya laki-laki ke dalam farjinya, zakarnya laki-laki ke dalam farjinya perempuan yang tidak halal baginya.
ataupun menghalalkan liwat, yaitu memasukkan zakar laki-laki ke dubur perempuan ataupun laki-laki. Begitu juga menghalalkan mencuri, sariqah, ataupun membunuh orang muslim tanpa hak. Nah, perkara-perkara itu di dalam agama kita diketahui dengan pokok, dengan gampang. Maksudnya diketahui oleh orang-orang yang berilmu ataupun tidak. Itu yang dinamakan dengan maklum minad dini biddarurah. Kemudian dia menghalalkannya, maka telah jatuh dalam kekufuran. Nah, kecuali jika dia baru saja masuk Islam. Dia belum mengetahui bahwasannya perkara-perkara tersebut itu hukumnya haram. Kemudian dia menghalalkannya, maka tidak dikufurkan. Begitu juga perkara tersebut ya, tentang halal dan haram itu bukan berkaitan, tidak berkaitan dengan asal atau dasar dari makna dua kalimat syahadat. Adapun seseorang yang mengingkari perkara yang berkaitan dengan dasar dari makna dua kalimat syahadat, maka di sini tidak ada pengecualian, tidak ada uzur. Baik dia sudah mendengar atau belum, maka dia dikafirkan. Karena perkara tersebut itu bisa diketahui dengan akal. Adapun perkara-perkara yang sunnah ataupun makruh, maka akal tidak bisa dengan sendirinya menggapai perkara tersebut. Sunnah, makruh, nggak bisa. Maka perkara tersebut haruslah dengan mendengar, dengan belajar. Jadi di sini yang membuat dia keluar dari agama Islam yaitu menghalalkan sesuatu yang haram dan perkara tersebut di dalam agama diketahui, maklum di kalangan kaum muslimin, baik yang alim maupun yang awam. Apakah Syekh keluar ya? Iya kayaknya saya keluar. Jaringan Mohon, kali ya. mohon bersabar sebentar, saya hubungin.
ajari bahwasanya kalimat ini ya dari segi makna rusak itu, tapi selama keyakinannya benar, tidak meyakini hulul, tidak sampai jatuh dalam riddah. Itu jawabannya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, jika ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi kuis. Ya, Ustaz. Apa ini pertanyaannya? Terserah jenengan, Ustaz. Mungkin materi kemarin bisa, Ustaz, biar mereka murojaah gitu, Ustaz. Sebentar. Sudah bisa dimulai pertanyaannya. Baik, silakan siap-siap teman-teman. Jika yang mau menjawab, silakan tekan tombol raise hand yang ada di icon reaction. Silakan, Ustaz. Ya, pertanyaannya, seseorang yang mengingkari perkara dalam agama dan perkara tersebut diketahui secara darurah, artinya diketahui oleh kalangan orang yang berilmu dan juga orang awam, maka dia telah kufur, telah terjatuh dalam riddah. Nah, tadi dan juga pelajaran kemarin, Syekh menyebutkan dua keadaan yang mana seseorang itu dikecualikan, artinya tidak jatuh dalam riddah. Silahkan yang bisa. Silakan untuk menjawab mengangkat tangannya. Jadi kaidahnya, seseorang yang mengingkari perkara dalam agama dan perkara tersebut maklum minad dini bid-darurah, diketahui oleh umat Islam secara darurah. Maksudnya adalah diketahui di kalangan orang muslim yang berilmu dan juga orang-orang awam. Maka dia telah terjatuh dalam riddah. Nah, dari situ dikecualikan dua keadaan. Apa itu? Tadi Syekh menyebutkan juga. Silakan admin juga boleh jawab tuh. Kak Jana kalau mau jawab. Silakan, Ustaz. Ibu kami. Silakan Ustaz Abu Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Ustaz. Warahmatullah, tafadhol. Ahlan bika. Yang pertama, dalam dua keadaan ya, Ustaz ya. Yeah. Yang pertama dipaksa
diancam bunuh. Yang kedua, sabqul lisan. Syekh tadi belum menyebutkan itu, Oh, Pak. belum, saya baru masuk. Syekh belum menyebutkan mustasnayat itu, pengecualian itu. Ada tadi disebutkan oleh Syekh. Dan sudah saya terjemahkan juga tadi. Tadi yang belum lengkap kemudian dipotong oleh Syekh dan saya ulangi tadi. Baik Ustaz, saya baru masuk soalnya. Oke. Saya pun tadi ibaroh ketika menerjemahkan ya dengan ibaroh bahwasanya dikecualikan dua keadaan. Baik, silakan Kak Rohma Siti untuk menjawab. Bismillah. Yang saya dengar tadi Ustadz yang waktu dipotong itu kecuali dia itu tidak tahu tentang masalah sunnah atau makruh kayak gitu Ustadz. Karena bukan termasuk asal atau kaidah usul yang berkaitan dengan makna dua kalimat syahadat. Seperti itu Ustadz. Ya, yang saya dengar. Kurang tepat. Oh, gerah ya. Kurang tepat. Iya, iya. Silakan yang lain mungkin. Jika nggak ada yang bisa menjawab, mungkin ganti pertanyaan kali Ustaz. Ini dulu, ditunggu dulu mungkin. Izin bisa diulang pertanyaannya, baru masuk. Yang baru masuk ini silakan Ustaz. Itu ada yang menjawab di chat. Oh ya, betul itu jawabannya. Bagaimana Ustaz bisa baca? Atau saya bantu? Ya, kurang. Betul. Kurang. Bukan dua keadaan. Sebutkan dua keadaan. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kaidahnya seseorang yang mengingkari sesuatu perkara yang ijma. Nah, kalau tadi Syekh tidak menyebutkan perkara yang ijma, tapi di dares kemarin menyebutkan bahwasanya perkara itu perkara ijma oleh kaum muslimin. Dan perkara tersebut diketahui dalam agama Islam ini di kalangan muslimin yang berilmu dan tidak. Maklum minad dini bid-darurah. Hadza huwa jaa Syekh Fadil. سبحان الله ما كان يشتغل حتى أطفأت جهازي ثم أدرته مرة أخرى فاعتذر لي منهم لا أدري ما الذي حصل لكن استفدنا بالوقت شيخ نعم الحمد لله لكن هؤلاء لا يجيبون شيخ لو تعيدون هذه المسألة حتى سمعوا. طيب الأحكام الشرعية من تحليل وتحريم ومسنونية وإباحة وكراهة قبل شيخي لا تعلم بالعقل وحده. لا يتوصل الإنسان إلى معرفة هذه الأحكام بالعقل. لكن في المسألة التي قبلها شيخ هي تتعلق بها، يعني نحن نتكلم على أنه من أنكر ما علم من الدين بالضرورة كفر. نعم وهناك يستثنى حالين شيخ حالان. نعم وهي أن من حلل شيئا محرما بالإجماع
يعني اشتهر ذلك معلوم من الدين بالضرورة، اشتهر ذلك بين العلماء والعامة من المسلمين، وكان ذلك الأمر المحرم مما لا يخفى عليه حكم تحريمه في الشرع. ذكرنا كالزنا واللواط وقتل المسلم بغير حق والسرقة والغصب، هذا يكفر. أما إن كان قريب عهد بإسلام ولم يعلم تحريم مسلمين لذلك فقال عنه إنه حلال، لا يكفر بل يعلم الصواب. نعم. Nah. Ya, kita lanjutkan kajian kita. Nah, kita tadi sampai bahwasannya seseorang yang menghalalkan sesuatu yang haram secara ijma' dan perkara tersebut maklum minad dini bidharurah. Nah, maksudnya diketahui dan terkenal bahwa itu hukumnya itu haram di kalangan orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang awam. Jadi perkara tersebut di dalam syariat diketahui dengan jelas. Nah, seperti halnya zina, kemudian liwat, mencuri, kemudian membunuh tanpa hak. Nah, jika perkara tersebut sudahlah sangat jelas hukumnya haram, kemudian ada orang yang menghalalkannya, maka orang tersebut jatuh dalam kekufuran, jatuh dalam riddah. Kecuali dalam keadaan jika dia baru saja masuk dalam agama Islam. بينا أن الزنا هو إدخال الذكر بفرج غير الحليلة. Jadi makna dari zina, pengertian zina yaitu memasukkan zakarnya laki-laki ke dalam farji perempuan yang bukan halal baginya. أما اللواط فهو إدخال الذكر في دبر ذكر أو أنثى غير الحليلة. Begitu juga termasuk perkara yang haram maklum minad dini bidharurah yaitu liwat. Pengertian liwat yaitu memasukkan zakar laki-laki ke duburnya perempuan atau duburnya laki-laki sendiri yang sama-sama lelaki. بدبر غير الحليلة. Ya, yang bukan halal baginya. فإذا كان لا يعرف أنه حرام بل يظن لجهله أنه جائز في الشرع فلا يكفر. يعلم الصواب. Kalau seandainya orang tersebut nggak tahu hukumnya bahwasanya perkara tersebut itu haram, nah, kemudian dia menghalalkannya, maka di sini tidak dikafirkan, akan tetapi dia diajari. الأمر الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه أشياء لا يستقل العقل بمعرفتها إنما لا بد فيها من الخبر. Nah, jadi perkara sesuatu tentang hukum seperti halnya wajib, haram, sunnah, mubah, kemudian makruh, ini tidak bisa dengan sendirinya akal itu menggapainya. Akan tetapi di sini membutuhkan dari khobar, dari mendengar. إذن لا تعرف هذه الأحكام إلا بالخبر، فإن جهل شيئا من هذه الأشياء التي هي غير متعلقة بأصل معنى الشهادتين لا يعد أنه غير عارف بالله أو برسوله، إنما جهل حرمة شيء هو حرام فظن العكس وقال العكس فلا يكفر. Jadi perkara-perkara tersebut itu tidak bisa dengan sendirinya akal menggapai hukum-hukum tersebut. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang nggak tahu hukum-hukum tersebut, padahal perkara-perkara tersebut adalah maklum minad dini bidharurah, akan tapi dia belum pernah mendengarnya. Seandainya dia mengingkarinya, maka di sini tidak dikafirkan. Karena perkara ini tidak berkaitan dengan dasar atau asal dari makna dua kalimat syahadat. Kalau seandainya ada orang yang nggak tahu bahwasanya ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, maka tidak dikatakan bahwasanya dia itu tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Rasulnya. Jadi pertanyaan saya tadi bahwasanya seseorang yang mengingkari perkara dalam agama dan perkara tersebut maklum minad dini bidharurah, maka dia dikafirkan kecuali perkara tersebut itu tidak berkaitan dengan
asal atau dasar dari dua kalimat syahadat. Itu pertama kali yang dikecualikan. لما لا يكفر؟ لأنه لا سبيل له إلى معرفة تلك الأحكام إلا بالسماع، وهو توهم غير ذلك، ظن أن الدين غير هذا. Nah, jadi kenapa kok tidak dikafirkan? Karena perkara tersebut memang tidak bisa digapai dengan akal. فيما مضى في بعض النواحي التي كانت تحت الحكم الشيوعي كانت معدودة من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، بعض الناس كانوا يظنون أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج بنت عمه الذي هو أخو أبيه، ظنوا هكذا الشرع، فهؤلاء لا يكفرون، ظنوا أن هذا هو دين الله، هكذا يعرفون، مع أن هذا الأمر مجمع عليه أنه يجوز، ومعلوم لديه بالضرورة أنه جائز، يجوز للشخص أن يتزوج بابنة عمه أو ابنة خالته، لكن هؤلاء نشأوا هكذا يسمعون، لأجل ذلك هؤلاء لا يكفرون. Nah. Jadi pada zaman dahulu ada suatu kisah, ya, bahwasannya seseorang itu meyakini bahwasannya haram menikahi putri pamannya. Ya, jadi putri dari saudara bapaknya. Artinya di sini berarti sepupu. Ya, dia kira bahwasannya haram hukum menikahi itu. Dan dia nggak tahu bahwasanya hukumnya itu sebaliknya, artinya boleh. Maka di sini dalam keadaan tersebut tidak dikafirkan karena memang nggak tahu hukumnya. في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخص كان يظن أن الزنا يجوز، فسيدنا عمر ما كفره لأن ذاك الشخص ما سمع قط أن الزنا حرام، كان بعيدا عن المسلمين، فقال سيدنا عمر للصحابة علموه. Begitu juga terjadi suatu kisah pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Orang-orang meyakini bahwasanya zina itu boleh hukumnya. Dan Sayyidina Umar tidak mengkafirkannya. Karena memang mereka belum pernah mendengar sama sekali hukum dari zina, bahwasanya zina itu haram. Jadi dia nggak tahu hukum perkara haram tersebut. Maka di sini tidak dikafirkan oleh Sayyidina Umar, akan tetapi diajari oleh beliau. إذن الأمر مربوط في أنه هل سمع أم لم يسمع. Jadi dalam hal ini berputar dalam masalah dia sudah mendengar, berkaitan dengan masalah dia sudah mendengar sebelumnya atau belum. Dia sudah mendengar bahwasanya zina itu haram atau belum di situ. وأما بالعقل وحده فلا يتوصل الإنسان إلى معرفة الأحكام. Adapun dengan akal sendirinya seseorang tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa menggapai perkara-perkara hukum-hukum tersebut. Ini halal, ini haram, nggak bisa. فربنا عز وجل أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، وولده كان مسلما طائعا، وتنفيذ إبراهيم لأمر ربه لا يقال عنه حرام، أنه يريد أن يقتل ولده أن هذا حرام، إنما هو حلال يثاب عليه ويؤجر لأن هذا ما أمره الله به. Adapun dalam kisah Sayyidina Ibrahim, yang mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk membunuh putranya Sayyidina Ismail, dan putranya Ismail adalah seorang muslim yang bertakwa, orang yang soleh. Di sini tidak dikatakan bahwasanya perbuatan Nabi Ibrahim yang mencoba membunuh putranya itu adalah sesuatu yang haram. Tidak dikatakan begitu, karena perkara tersebut itu diperintahkan oleh Allah. Bahkan perbuatan tersebut mendapatkan pahala. القاعدة فما أحله الله
فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام. Jadi dalam kaidah dikatakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah maka hukumnya halal. Sebaliknya sesuatu yang diharamkan oleh Allah maka perkara tersebut hukumnya haram. Begitu kaidah. نحن قلنا أن من أحل شيئا محرما بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه يكفر. الآن بمقابل هذه المسألة من حرم شيئا حلالا ظاهر كذلك معلوم من الدين بالضرورة ولم يخفى عليه أنه حلال فقال عنه حرام مثلا كالبيع والشراء أو قال حرام شخص أن يتزوج في هذه الأيام مثلا من حرم ذلك خرج من دين الإسلام. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan bahwasanya seseorang yang menghalalkan sesuatu yang haram dan itu maklum minad dini bid-darurah maka dia telah kufur. Nah, sekarang sebaliknya begitu juga jatuh dalam kekufuran seseorang yang mengharamkan perkara yang halal dan perkara tersebut maklum minad dini bid-darurah diketahui di kalangan kaum muslimin yang berilmu dan tidak atau orang awam. Di antaranya jual beli, kemudian menikah, itu adalah perkara yang halal dalam agama. Kemudian ia mengharamkannya. يعني هو لم يحرم زواجا معينا إنما قال بالإطلاق الزواج حرام هذا الذي يكفر. Jadi dia tidak mengharamkan pernikahan dalam kondisi tertentu, enggak. Akan tetapi dia mengharamkan pernikahan secara mutlak. كذلك من نفي وجوب مجمع عليه كذلك يعني بأن كان وجوبه ظاهرا معلوما بين المسلمين عالمهم وجاهلهم كالصلوات الخمس أنها واجبة فمن قال الصلوات الخمس ليست واجبة كفر أو سجدة منها أو نفى وجوب الزكاة أو نفى وجوب صيام رمضان أو الحج بالوضوء فمن اعتقد وعدم وجوب أمر من هذه الأمور يكون خرج من دين الإسلام. Begitu juga telah jatuh dalam kekufuran, dalam riddah, seseorang yang menafikan kewajiban perkara yang telah disepakati atau telah ijma' dan perkara tersebut juga termasuk maklum minad dini bid-darurah diketahui di kalangan kaum muslimin yang berilmu dan orang awamnya seperti halnya sholat 5 waktu, kemudian sujud dari sholat, kemudian zakat, puasa Ramadan, haji, dan juga wudhu. Maka barang siapa yang meyakini ya, bahwa salah satu di antara perkara-perkara tersebut tidak wajib, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. أو إيجاب ما لم يجب إجماعا يعني بالإجماع أمر ليس واجبا كمن أوجب زيادة ركعة على ركعتي الفرض في صلاة الصبح مثلا فقال أن الصبح 3 ركعات أو المغرب 4 ركعات أو قال المغرب ركعتين هذا خرج من دين الإسلام أيضا. Begitu juga termasuk kufur keyakinan seseorang yang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma', mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma'. Dan maklum juga minad dini bid-darurah. Seperti halnya ada seseorang yang menambah 1 rakaat dari sholat subuh, misalnya sholat subuh ada 2 rakaat, kemudian dia menambah 1 rakaat dan menghukumi itu wajib. Recording stopped. أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك يعني معلوم من الدين بالضرورة أنه مشروع يعني ما حث الشرع على فعله
كرواتب الفرائض والوتر. فمن قال لا هذا ليس من الشرع، ليس مشروعا، ليس من الدين أن تضع المرأة الحجاب على رأسها أمام الرجال الأجانب، إنما هي عادة أهل بلادنا، كفر. نعم. Ya, begitu juga termasuk kufur keyakinan seseorang yang menafikan disyariatkannya sesuatu yang masyru', yang mana itu termasuk bagian dari syariat dengan ijma' dan juga maklum minad-dini bid-darurah. Nah, seperti perkara tersebut itu sudah disepakati oleh kaum muslimin dan diketahui oleh orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang awam. Seperti halnya sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itu kan termasuk bagian dari syariat. Jika ada seseorang yang menafikannya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Begitu juga misalnya ada seseorang yang mengatakan bahwasannya nggak wajib seorang perempuan itu menutup kepalanya di depan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Misalnya, adapun itu bukan termasuk syariat, itu bukanlah termasuk syariat, itu adalah budaya atau adat, maka dia telah kufur. أو عزم على الكفر في المستقبل بأن عزم على أن يكفر غدا مثلا أو بعد شهر أو بعد سنة أو أكثر، فهذا كفر في الحال. لما؟ لأن الإيمان هو التصديق القلبي عن جزم، وهذا قلبه الآن ليس معقودا على الإيمان، لذلك الأمر يكون خرج من الإيمان، خرج من دين الإسلام. نعم. Begitu juga termasuk kufur keyakinan seseorang yang berkeinginan untuk keluar dari agama Islam atau berniat untuk kufur di masa mendatang. Misalnya dia berniat, berkeinginan untuk kufur besok misalnya, atau 1 bulan lagi, atau tahun depan, dan seterusnya. Maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam seketika itu juga. Kenapa? Karena keimanan itu adalah membenarkan di dalam hati secara mantap, secara pasti, tanpa ada keraguan. Sedangkan seseorang yang ingin berniat keluar dari agama Islam di masa yang akan datang, maka menafikan hal tersebut. أو عزم على فعل شيء مما ذكر من المكفرات. Atau termasuk kufur keyakinan juga, jadi dia berniat untuk melakukan salah satu di antara kekufuran-kekufuran yang telah disebutkan tadi misalnya. أو تردد فيه بأن قال في قلبه أفعل أو لا أفعل فإنه يكفر في الحال. Atau dia ragu-ragu di dalam hatinya dengan mengatakan aku melakukannya atau tidak ya. Nah, maka dia telah kufur seketika itu. لا خطوره في البال بدون إرادة فإنه لا يبطل إيمانه لأنه لم يورث شكا ولا ترددا، والشك هو التردد في القلب، كأن خطر له شيء ينافي وجود الله، مجرد خطور بلا إرادة وهو معتقد الحق اعتقادا جازما فلا يكفر، لأن الخاطر لا يناقض الجزم. Nah, dan ini bukan termasuk sesuatu yang terlintas di dalam hati saja tanpa ia kehendaki. Maka perkara ini tidak membatalkan keimanannya. Nah, seperti terlintas di dalam hatinya sesuatu yang menafikan adanya Allah. Nah, maka hanya terlintas saja tanpa ia menghendakinya dan dia tidak meyakini kebenaran yang sesungguhnya. Maksudnya dia tidak meyakini yang terlintas itu. Misalnya terlintas bahwasannya Allah itu tidak ada. Nah, selama dia masih yakin dan tidak mengikuti sesuatu yang terlintas tersebut, bahwasannya Allah itu tidak ada, maka dia tidak keluar dari agama Islam. يتميز الشك عن الخاطر
أن الخاطر يكون بلا إرادة فلا ينافي الجزم بالقلب. أما الشك فينافيه، لأن معناه التردد في القلب. الشك في الله، الشك في رسوله، الشك في أصول الدين، مطلق التردد في ذلك كفر. Jadi untuk membedakan antara ragu-ragu ataupun sesuatu yang terlintas di dalam hati saja, kalau sesuatu yang terlintas, khotir, itu tidak ada keinginan. Jadi dia tidak menghendakinya tanpa ia kehendaki. Dan itu tidak menafikan dari keyakinannya secara pasti. Berbeda dengan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu di sini datang atas kehendaknya, artinya ia kehendaki. Maka ragu-ragu ini menafikan dari keyakinannya yang bulat dan pasti itu. طيب نحن تجاوزنا الوقت المعين المطلوب وذلك بسبب العطل الذي طرأ في هاتفي، فنعتذر عن هذا الأمر الذي حصل ونتوقف إلى هنا. إن شاء الله الأسبوع المقبل نكمل، لكن لأحد سؤال أو استيضاح أو استفسار قبل أن نختم؟ Jadi beliau berkata bahwasannya kita sudah melampaui batas waktu yang ditentukan. Seharusnya sampai 8:30 kita sudah sampai lebih 15 menit. Dan ini disebabkan karena tadi putus internetnya tadi. Beliau meminta maaf kepada teman-teman semuanya. Jadi mungkin kali ini kita cukupi kajian kita sampai sini, tapi sebelum diakhiri oleh beliau mungkin ada yang perlu diperjelas ulang atau ditanyakan. Silahkan. Baik, ini ada yang bertanya di kolom chat Ustadz. Izin bacakan Ustadz. Apa makna kaidah yang mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak? Syekhi? نعم. هناك من يسأل. ماذا؟ ما هو السؤال؟ نعم. ما المراد بالقاعدة التي تقول اليقين لا يزول بالشك؟ Recording in progress. هذا ليس في باب الاعتقاد، هذا في باب الفقهيات، لأن الشك في أمور الاعتقاد هو تزحزح اليقين، زال اليقين. أما الشك في أمور الفقه فهو تجويز أمرين لا مزية على واحد لأحدهما على الآخر، فذلك في الفقه، في الأمور الفقهية. Jadi jawaban beliau bahwasanya kaidah tersebut itu diterapkan dalam kaidah fikih, bukan dalam kaidah akidah ya, tentang kekufuran ini. Karena dalam akidah, dalam kekufuran, ragu-ragu itu menghilangkan keyakinan. يعني معنى الشك في أصول الفقه تعريفه تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك في معظم أبواب الفقه معناه التردد، هل حكمه كذا أو حكمه كذا؟ نعم. Jadi syak, ragu-ragu di dalam kaidah usul fikih, ya, dalam kaidah fikih, itu maknanya adalah memperbolehkan dua perkara, ya, tajwizul amrain. Yang mana dua perkara tersebut itu tidak ada keutamaannya antara satu dengan yang lainnya. Jadi dalam أما الشك في أصول الدين مطلق التردد في أصول الدين كفر. Adapun dalam masalah
akidah, ya, dalam masalah kekufuran, seseorang yang ragu-ragu maka jatuh dalam kekufuran. Jadi kalau ragu-ragu dalam masalah fikih itu adalah dia taradud. Taradudnya itu dari segi apakah hukumnya seperti ini atau hukumnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Pada intinya kaidah yang dikatakan di situ bahwasanya al-yakin la yazulu bisyak, bahwasanya yakin itu tidak akan hilang dengan keraguan, itu adalah diterapkan dalam kaidah fikih, bukan dalam masalah kekufuran atau akidah. Baik, ini ada yang bertanya lagi, Ustaz. Apa yang harus dilakukan jika ada seseorang muncul lintasan pikiran pertanyaan seakan-akan seperti dia meragukan kebenaran adanya Allah, atau ragu apakah ajaran yang Rasul sampaikan ini benar atau tidak? Apakah itu sudah termasuk keraguan atau masih lintasan pikiran? Dan bagaimana hukumnya jika seseorang terlalu khawatir akan keimanan di setiap harinya? Apakah bisa bersyahadat ikhtiyat? Sebenarnya ini jawabannya ya, yang barusan dibacakan oleh Jannah ya. Ini adalah jelas sekali pertanyaannya. Ya. Jawabannya juga ini kan muncul lintasan pikiran, artinya dia adalah khotir. Kembali lagi ke kaidah tadi. Bahkan di dalam kitab Al-Qaulul Jali juga disebutkan sesuatu yang hanya terlintas di dalam hati, maka itu tidak membahayakan keimanan selama tidak diikuti. Bahkan kalau seseorang mampu menolaknya, mampu membuangnya sesuatu yang terlintas itu, maka akan mendapatkan pahala, bernilai pahala. Jadi kalau hanya terlintas saja, jadi bedanya tadi sudah disebutkan oleh Syekh bedanya. Kalau sesuatu yang terlintas itu tanpa ia kehendaki, dia tidak menginginkan itu, tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul. Tapi kalau keraguan, ya, kalau keraguan itu dari ia sendiri, dari kehendaknya ia sendiri. Nah, itu. Baik, mungkin Ustaz. pertanyaan lain saja. Nah, ini satu lagi Ustaz mungkin yang penting, mohon tipsnya untuk melawan kekhawatiran yang mengganggu akidah, Ustaz. Mungkin bisa kasih amalan atau apa, Ustaz, dari Syekh mungkin. Syekhi? Beliau belum menjawab. Video beliau terjeda, mungkin jaringannya lagi. أيوة أستاذ نعم ما زلتم معنا؟ نعم معكم. نعم شيخي، هناك من يسأل يعني كيف نطرد هذا الخاطر؟ يتفكر بغيره. إن طرأ عليه الشخص خاطر من الخواطر تلك الشيطانية فليطرده، ليبقى على الاعتقاد الصحيح ولا يتفكر به. ثم هذا هو دليل الإيمان بأن الشيطان يحاول أن يخرج الإنسان من الإسلام، فيخطر له تلك الخواطر، يرمي في قلبه تلك الخواطر الشيطانية. فمن ثبت على الإيمان وطرد الخاطر الشيطاني الذي يخطر له ثواب، له أجر عند الله. Nah, ini untuk tipsnya dari beliau. وليقل آمنت بالله ورسوله وآمنت بالله ورسوله ولا تفكر بشيء آخر يكفيه ذلك. Jadi diantaranya tips dari beliau yang diberikan. Jadi jika seseorang yang terlintas di dalam pikirannya, di dalam hatinya sesuatu yang menafikan keimanan, yang mengganggu keimanan, dan itu munculnya adalah dari setan, maka hendaknya dia mengusirnya, membuangnya seketika itu, dan tidak mengikutinya. Nah, kata beliau itu adalah sebagai bukti adanya keimanan pada seseorang itu.
Nah, di antara bukti adanya keimanan pada diri seseorang pelajari dalam akidah. Dari situ sangatlah menunjukkan betapa pentingnya untuk kita senantiasa ikut serta dalam kajian-kajian akidah seperti ini. Karena dengan mengetahui sesuatu yang benar, kita bisa mengusir khotir-khotir tersebut. Dan caranya yaitu dengan berkata, amantu billah wa bi rasuli. Saya beriman kepada Allah dan Rasul. Itu. ولينتهي فليتفكر بشيء آخر. Ada lagi? Ya, dan juga hendaknya dia berpikir tentang sesuatu yang lain. Jadi seandainya terlintas di dalam hatinya, di dalam benaknya, bahwasanya Allah itu tidak ada, ya sudah, jangan lagi berpikir itu. Jangan diikuti, jangan malah digali lagi tentang sesuatu yang terlintas itu. Justru mikir aja yang lain. Habis ini kemana ya? Ke taman, kayak gitu, ngaji misalnya, dan lain sebagainya. Ada lagi? Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini sampai di sini saja. Baik, kiranya nggak ada lagi Ustadz yang mau bertanya. Naam Syekhi, naktafi ila huna. ماذا قلت؟ Naktafi ila huna. أوكي، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا الجنة بالسلام يا أرحم الراحمين يا الله. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب لك أنت قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
بسم الله على نفسي وأهلي ومالي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد في النية والقول والعمل، وأبعدنا عن الرياء يا الأكرمين. قواكم الله وحفظكم، وثبتنا الله وإياكم على الحق. اللهم إني أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وكمال عافيتك وعظيم مرضاتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إن للموت سكرات فأعنا وهون علينا سكرات الموت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة. اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. يا أرحم الراحمين يا الله، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم رضنا بقضائك، وبارك لنا فيما قدر لنا، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت.
اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم وما قرب إليها من قول أو عمل. أسأل الله العظيم لي ولكم سترا فوق الأرض، ورحمة تحت الأرض، وعفوا يوم العرض. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اجعل حسابنا يسير، واجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين. اللهم أكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا، نشربها عن تلذذ لا عن عطش، يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أكرمنا برؤية النبي محمد في المنام، وارزقنا زيارة قبره الشريف في المدينة المنورة. واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وارزقنا شفاعته، وارزقنا شهادة في سبيلك، ووفاة في بلد نبيك. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا الطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم اجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا مع بعض المسلمين على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم اجعل قبورنا منورة، وأصلح أحوالنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين، وآتهم سؤلهم من الخير، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس، اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا في هذا المجلس. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. نقول جماعة: لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اغفر
والوالدين والمؤمنات. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، آمين وفيكم. شكرا أماتني الله شيخ. وإياكم على التقوى. آمين. أعود وأعتذر منكم للعطل الذي طرأ على هاتفي. إن شاء الله تعالى لا يتكرر ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. آمين. شكرا شيخ. بارك الله. أكرمكم الله. آمين. ما شاء الله. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syaiki. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Sekarang kita beralih ke sesi kuis ya, Kak Nafisa ya. Apa masih ada yang mau kuis ini? Kayaknya pada keluar semua. Gimana Kak? Minggu depan aja kali kuisnya, itu udah nggak ada orangnya. Iya, Iya, kemalaman kayaknya. iya, baik. Gimana kerjaan? Kita nggak sehat. Iya, kita akhiri di sini aja kayaknya Kak. Soalnya Iya, udah pusing silakan. juga kepalanya. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak yang juga sudah nggak ada. bergabung. Semoga tetap semangat dan tetap istiqomah. Semoga tetap mengikuti kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah spesial bab Rida ini sampai khatam bersama dengan Syekh Fadi Alamuddin dan juga bersama Ustadz Muhammad Gundar Najih. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua tetap diberikan kesehatan dan juga tetap istiqomah. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah minggu depan itu khatam, jadi mohon kehadirannya ya semuanya. Insyaallah, Den Nafisa. Masya Allah, terima kasih Umi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.